Good morning, everyone. How are you? I'm also fine. Okay, today I will ask you some questions in Bengali. Okay, and you have to answer me in English. All of you understood? Understood clearly? Any doubt? Okay, you stand up. Tell me, what's your name? খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো। আমাদের সর্বদা সত্যি বলা উচিত। ওকে, স্ট্যান্ড আপ। টেল মি, আমার একটি কলম প্রয়োজন। ওকে, নেক্সট ইউ স্ট্যান্ড আপ। আমার একটি কলম আছে। ওকে, ভেরি গুড। ইউ স্ট্যান্ড আপ। আমার কাছে এসো। কাম হেয়ার। কাম হেয়ার টু মি। ওকে, সিট ডাউন। ওখানে যাও। ওকে, সিট ডাউন। চুপ করো। চুপ করো। কিপ। ইয়েস, ভেরি গুড। কথা বলো না। কথা বলো না। ডোন্ট টক। ভেরি গুড, সিট ডাউন। আমার একটি প্রশ্ন আছে। I have a question. Okay, sit down. Okay, tell me. আমার একটি গাড়ি আছে। ওকে, আমাকে একটি বোতল নিতে হবে। ওকে, I have to take a bottle. Sit down. You tell me. আকাশ নীল। The sky is blue. Very good. Sit down. আমার কিছু বলার আছে। Something to say. কিছু বলার আছে। Something to say. কিছু জানার আছে। ওকে, ভেরি গুড। Sit down. আমার একটি জামা প্রয়োজন। আমার I need a shirt. Very good. You stand up. You tell me. আমি একটি ছেলে। I'm a boy. Sit down. লোকটি মোটা। The man is fat. Sit down. You tell me. মানুষ মরণশীল। Man is mortal. Okay. Then you tell me. আমাদের সর্বদা সত্যি বলা উচিত। Okay, very good. Sit down. Next you. আমি একজন ছাত্র। I am a student. Very good. Sit down. আকাশ নীল। The sky is blue. Okay. Then you tell me. আমার একটি কলম নেওয়া প্রয়োজন। I need to take a pen. I need to take a pen. Okay, sit down. You tell me. আমার একটি বটল নেওয়া প্রয়োজন। I need to take a bottle. I need to take a bottle. Okay, sit down. You stand up and tell me. এটা সঠিক সময়। It's your time. It's your time. Okay, then tell me. কথা বলো না। Don't talk. চুপ থাকো। Keep silent. নড়বে না। Don't move. এখানে আসবে না। Don't come here. Don't come here. Okay, then tell me. Okay, I have to remember. Okay, very good. Sit down.